may mga daw Pilipinas. At tuyo nagitikang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. Napili ti Baguio City ang may sa kanagiti primary care provider ti Consulta Package Services ti PhilHealth. Agrop 16 million pesos sa pondo ti impaima ti PhilHealth iti lokal na gobyerno ti Baguio para iti daytoy a programa ni Dante Gito para iti detalye. Tarigagay ti Philippine Health Insurance Corporation wenno PhilHealth ang maipaayan iti benefits, security ken quality healthcare ti tunggal Pilipino. Babaan dayta iti nagduduma a programa kas iti konsultang sulit at tama wenno konsulta package. Iti pito a kaunaan na primary care provider network iti entero a pagilian, 5 tinapili nga agbalin a test site. Karaman ditoy ti Baguio City. We have a very strict criteria, no. So based on that, we chose the 5 best fitted, no, that fall into the criteria, no. But after the first 5, we're looking forward to aggressively expanding and increasing the number of pilot projects, no. Dumanon iti 66.5 million pesos ti maipaay iti syudad iti Baguio, a maipaay iti sumagmamano at tranches. Itay agsapa, personal nga inawat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti cheque. And my understanding there'll be a second tranche in January, no. It will be a slightly bigger amount, no. And we're hoping that this program will be successful, no, and will continue to move forward. Dakkel met ti panagyaman ni Mayor Magalong iti daytoy a proyekto iti healthcare services iti syudad. Kasi front-loaded na yung cash, yung pera. Di ba after the fact usually, after the fact, after treatment. Pagpunta mo sa isang health center, paggamot ka muna, katapos sa kakabab, kami naman babayad kami. Ay sisingil kami, claim kami. Ito, nauna na. So, kung na lang, ililista mo na lang. Sigon pay ka ni Magalong, 30% iti target population iti Baguio, ti libren a matulungan ti proyekto. Agturong laeng dagiti residente kadagiti healthcare center iti syudad, ag-register, ken maka-avail dan iti libre a konsulta package manipod iti PhilHealth. Dante Gito, para iti Pagilian. Ini sa Valle Damag nagturpos ti siya mapulokot siya nga individual iti bread and pastry production training ngayon patumpal ti Testa Mountain Province. Karamang kalagito iti pitupulokot inam a benepisaryo ti Special Training for Employment Program wenno STEP pinonduan ti Office of the Congressman. Dapulokot di mamba ti benepisaryo iti tulong trabaho scholarship program ti TESDA. Ti STEP ket may sa community-based specialty training program nga daan panggap mangirsot. Wenno mangrisot iti specific skills needs dagiti komunidad ken may tal-o ti employment baban iti entrepreneurial, self-employment ken service-oriented activities. Kabiyata na panggap mo ti tulong trabaho scholarship program masolbar ti pagkasapulan iti skills dagiti Pilipino ken marisot ti unemployment ken job skill mismatch. Kabiyata na naipatumpal ti inaugurasyon ti Slow Protection Project and Municipal Warehouse and Training Center ijay barangay sa Lukag, Dolores Abra. Napagbalin posible dagitoy a proyekto naponduan iti nasurok 4.9 million pesos baban iti Seal of Good Local Governance wenno SGLG 2022 Incentive Fund naawat ti munisipyo iti napalabas at tawen. Kinunati amati ili nga slow protection ti naipangruna maponduan gaputa nadadal daytoy iti panagdayeg ti magnitude 7 agenggened iti napan atawen. Dinayaw mo ti DILG ti panang prioridad ti lokal na gobyerno kadagiti proyekto pagnumaran dagiti komunidad. Ti SGLG ket programa ti gobyerno amang big ken mangipapaay iti insentibo kadagiti LGU at tuloy-tuloy amang italtalo iti progreso iti nagduduma a sektor ken addaan iti transparency ken accountability iti panagusar iti public funds. We commend the municipal government of Dolores for being proactive in selecting a project that will ensure the safety and security of our constituents
and at the same time preserve the essential infrastructures of the LGU. Dagiti kang runana damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow, can ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Alas Sungduan na imbangal daw.